السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کروڑوں روپے مالیاتی ریلیف پیکج کی بارش متاثرین میں تقسیم کا آغاز۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی راست نگرانی میں ریلیف کی گئی تقسیم۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں بارش کے متاثرین میں حکومتی مالی امداد کی تقسیم میں مصروف۔ خصوصی نمائندگی کے ذریعے متاثرین کو مالی امداد کی منظوری۔ جلپلی میونسپلٹی کے علاقے رائل کالونی کے متاثرہ مکینوں میں مالی امداد کی تقسیم۔ متعلقہ رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے متاثرین کو امداد کی منظوری کا دیا تہ خون۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مشغول۔ میڈیکل کیمپس کے ذریعے متاثرہ عوام کو سہولت۔ او ایل ایکس کے ذریعے سائبر کرائم وارداتوں میں ملوث 18 ملزمین بھرت پور راجستھان سے کیے گئے گرفتار۔ سی سی ایس پولیس نے کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے میں بارش اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے 33 اشیاء پر مشتمل میگا ریلیف پیکج کا آغاز کیا گیا ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ متاثرین کے لیے غذائی اجناس سے لے کر برتن اور کپڑے بھی تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ 5,000 روپے پر مشتمل اس امدادی پیکج کو پہلے مرحلے کے تحت 3,000 متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کی نشاندہی کے لیے بھی خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ پیکج کے تحت متاثرہ افراد کی اگر اولا یوبر موٹر کار خراب ہو گئی ہو تو اس کی مرمت کے لیے 15 تا 20,000 روپے اور آٹو ٹھیک کرنے کے لیے 5,000 اور بائک کے لیے 4,000 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ امدادی پیک 33 اشیاء پر مشتمل ہے، جبکہ تاحال 6,000 متاثرین میں 18 لاکھ روپے مالیاتی دودھ، ڈبل روٹی اور پانی کی تقسیم کی گئی ہے۔ 27 متاثرہ مساجد کو جائے نماز بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ فلڈ ریلیف کا ایک بہت بڑا سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے ایک پیکیج ہم بنائے ہیں، اور اس پیکیج کے ذریعے ہم متاثرین میں امداد تقسیم کریں گے، جس میں کھانے کے اشیاء جو ہیں وہ رائس ہے 5 کلو، آٹا ہے 5 کلو، دال ہے 1 کلو، آئل ہے 1 کلو اور 500 گرام شوگر ہے، شکر ہے، نمک ہے 1 کلو، مرچی ہے 100 گرام، ہلدی ہے 100 گرام، اور پھر ایک صابن بھی ہم دے رہے ہیں ان چیز میں۔ پھر اس کے بعد گھروں میں برتن نہیں ہے تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے ہمارے پیکج میں ہم 2 بگونے دے رہے ہیں، 4 پلیٹس دے رہے ہیں جس میں کھانا کھایا جا سکے، اور 2 کٹورے دے رہے ہیں، اور 2 چمچے ہیں، 3 گلاس ہیں، 1 بکیٹ ہے، 1 مگ ہے۔ یہ کھانے کے سامان ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کپڑا جو ہم دے رہے ہیں، مردانہ ٹریک سوٹ 1 دے رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 ٹی شرٹس دے رہے ہیں، اور زنانی لیگنگ جو ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے لیگنگ، وہ 2 لیگنگ دے رہے ہیں، اور 2 کرتیز دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر 2 دوپٹہ دے رہے ہیں، اور 1 بلینکٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم 1 بیڈ شیٹ دے رہے ہیں،
2 میٹس دے رہے ہیں. میٹ پہلے ایک تھا, ہم نے اور ایک بڑا اس میں اضافہ کیا, اور لڑکیوں کے لیے سینیٹری نیپکنز بھی ہم اس پیکیج میں دے رہے ہیں, اور پھر عمر رسیدہ اگر کوئی خواتین ہیں ان کے لیے ساڑی بھی دے رہے ہیں, اور مردانہ کرتا پائجامہ بھی ہم دے رہے ہیں, ٹاول بھی دے رہے ہیں, ایک لنگی بھی دے رہے ہیں, اور ایک بڑا بیگ, اور ایک نائٹ ڈریس خواتین کا وہ بھی دے رہے ہیں. اور اگر کسی کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بیبی اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکی کا, چھوٹی بچی کا بھی ایک بیبی ڈریس دے رہے ہیں, اور اگر بیبی بوائے ہے, بچہ ہے, تو اس بچے کے لیے بھی ہم ایک ڈریس دے رہے ہیں. تو یہ جو سارا پیکیج ہے جس میں کھانے کا سامان ہے, پہننے کا سامان ہے, پھر سونے کے لیے شطرنجی یہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پکانے کا بھی برتن بھی ہے, تو یہ پورا پیکیج 5,000 اس کی لاگت ہے. اور پہلے فیز میں ہم 3,000 فیملیز میں یہ تقسیم کریں گے, اور اس کی تقسیم کے لیے ہمارے صدور و معتمدین اور ہمارے سرگرم کارکن اور ہمارے کارپوریٹرز کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ ہر گلی سے مستحق غریب لوگوں کی نشاندہی کریں گے, اور ان کی فہرست, ان کے تفصیلات جمع کر کے لائیں گے. پوری انکوائری کرنے کے بعد ہم ان کو ٹوکن دیں گے, اور وہ ٹوکن لے کر جب آئیں گے تو یہ پورا پیکیج ہم ان کو حوالے کریں گے. چیف سیکرٹری سمیش کمار نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ 29 اکتوبر کو پرگتی بھون پر دھرانی پورٹل کا افتتاح انجام دیں گے. انہوں نے بتایا کہ قبل ازیں وزیر اعلیٰ دھرانی پورٹل کا دسہرے کے موقع پر افتتاح انجام دینے والے تھے, جسے ملتوی کرتے ہوئے نئی تاریخ 29 اکتوبر مقرر کی گئی ہے. چیف سیکرٹری نے ڈسٹرکٹ کلکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ دھرانی پورٹل کے افتتاح سے قبل تجرباتی طور پر جائزہ لے لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہونے پائے. انہوں نے بتایا کہ دھرانی پورٹل میں جائیدادوں کی تفصیلات آن لائن کرنے کے سلسلے میں ویب سائٹ متعارف کروائی گئی ہے. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حالیہ بارش اور سیلاب سے ہوئے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکبر اویسی نے بتایا کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک 4,000 ٹن کچرے کی نکاسی ہو چکی ہے, جس کے لیے 300 گاڑیاں استعمال کی گئیں, جبکہ 600 ٹریکٹرز کا بھی استعمال ہوا ہے, اور اس دوران بڑے پیمانے پر بچاؤ اور راحت کاری کے کام بھی جاری ہیں. علاوہ ازیں متاثرین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی اور صدر مجلس کی بروقت نمائندگی کا نتیجہ کہ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ مکمل جو گھر تباہ و برباد ہوا ان کو 1,00,000 روپیہ دیا جائے گا, اور پھر جو تھوڑا بہت گھر میں ٹوٹا یا دیوار ٹوٹی یا گرا یا نقصان ہوا ان کو 50,000, اور جن جن گھروں میں پانی داخل ہو گیا ان گھروں کو ہر خاندان کو ان کے آدھار کارڈ اور دوسرے تفصیلات لینے کے بعد 10,000 روپیہ دینے کا وعدہ کیا. صدر مجلس کی بروقت نمائندگی اور ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب کا اعلان, بروقت اعلان, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو تباہی و بربادی حافظ بابا نگر کے علاقے میں, پھر اس کے بعد گلشن اقبال, نصیب نگر, سعادت نگر, غازی ملت, الجبیل, السرور اور یہ چندرائن گٹے کے علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے, 10,000 اس کے لیے ناکافی ہے, لیکن وقتیہ اور بروقت ایک مدد, ایک راحت حکومت کی جانب سے پہنچائی گئی ہے. اس کے لیے بھی میں چیف منسٹر اور ریاستی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ ہمدردانہ غور کرتے ہوئے
اس 10,000 میں اور مزید اضافہ کریں گے، اس کے لیے بھی ہم نمائندگی کریں گے۔ کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جب کووڈ اور لاک ڈاؤن کا وقت تھا، اس وقت بھی قریب 6.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا تھا اناج کی تقسیم کے لیے، اور جہاں جہاں سے بھی آواز آتی تھی یا درخواست دی جاتی تھی اناج کے لیے، ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی تھی۔ نہ صرف ہم نے اناج تقسیم کیا تھا اس وقت، بلکہ کھانے بھی ہم نے بنا کر پکا کر تقسیم کیا تھا۔ تو اب ہم نے محسوس کیا کہ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہماری جانب سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ مدد کریں۔ لیکن جو گاربیج جو ریموو ہوا اور دوسرے چیزیں جو صاف صفائی کا کام جو ہوا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج تک، تو قریب 4,000 ٹن کچرا، کیچڑ اور یہ ساری گندگی جو تھی وہ نکالی گئی۔ اور آپ جیسا کہ آپ کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ ڈیفنس DRDO کے پاس وہاں پہ سامان جم رہا ہے، اور اس کے لیے روزانہ 100 JCPs کا استعمال ہوا روزانہ۔ تو اگر ہم آج تک لے لیں تو قریب 300 JCBs استعمال ہوئے سامان اٹھانے کے لیے، اور روزانہ 200 ٹریکٹرز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر ہم 3 دن کا لے لیں تو اس حساب سے 600 ٹریکٹرز بھی استعمال ہوئے، 100، اور پھر وہ 10 ٹونرز اور 25 ٹونرز کے جو گاڑیاں رہتے ہیں، ٹپر کے جو گاڑیاں رہتے ہیں وہ قریب 50، اور ڈوزرز ہے وہ بھی ہر روز 5، تو وہ بھی ایک قریب 20 یا 25 ڈوزرز بھی ہوئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے متعلقہ حلقہ جات کے متاثرہ علاقوں کے مکینوں میں حکومت کی جانب سے منظور کی گئی مالی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے سنتوش نگر اور رین بازار ڈویژنز کے مختلف علاقوں میں مالی امداد فی کس 10,000 روپے کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد مظفر حسین اور واجد علی خان کے علاوہ MRO دفتر کا عملہ اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ یہ لے لو، رہنے دو، رکھ لو، آنے آدھار کارڈ کا 0 ہم اپنا اپنا لے لے گا وہی پاس۔ ارے ایک منٹ ہٹو جی، ہٹو لے لو حسین بھائی۔ ملک پیٹ میں حالیہ بارش اور سیلاب متاثرین میں رقمی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے موسارام باغ اور آسمان گڑھ میں متاثرین میں فی کس 10,000 روپے کی تقسیم عمل میں لائی۔ رکن اسمبلی کی طرف سے متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کی بھی سماعت کی گئی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ بارش کے آغاز ہی سے حلقے میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور مجلس کی طرف سے رکن اسمبلی کی نگرانی میں غذائی اجناس کے علاوہ راشن کٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارکنان بھی موجود تھے، جبکہ پدما نگر، گاندھی نگر اور اطراف و اکناف کی متاثرہ عوام میں مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مالی امداد کی تقسیم عمل میں لائی۔
مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں متاثرہ مکینوں کی امداد میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ چار مینار ممتاز احمد خان نے پرانا پور ڈویژن کے علاقے اور بدبیر پورہ ڈویژن کے علاقے میں حکومتی امداد کی تقسیم عمل میں لائی۔ مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ بولیے سر۔ السلام علیکم۔ یہ حالیہ بارش کی وجہ سے جو غریب لوگوں کے گھر متاثر ہوئے حکومت کی جانب سے جو 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں، الحمدللہ ابھی میں پرانا پور ڈویژن میں جگدیش ہٹ میں وہاں پر تقسیم کر کے آئے۔ اب یہاں پر مہاجرین کیمپ میں بدبیر پورہ ڈویژن جو ہے ہمارے کارپوریٹر باسط صاحب کے ساتھ یہاں پر بھی 55 لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نمائندگی کر کے جلد سے جلد یہ ریلیف کا تقسیم کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس سے قبل بارش میں جس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان لوگوں کو بھی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 5-5 لاکھ روپے دلوائے گئے۔ ابھی یہ جو ہے 10,000 روپے جو دیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی منگل کے دن 4 شنبے تک بھی اگر آج مکمل نہ ہونے کی صورت میں اب آفیسرز کل بھی بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ممکن ہے جس حد تک بھی زیادہ سے زیادہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو غریبوں کے جو گھر متاثر ہوئے تمام کے تمام لوگوں کو یہ 10,000 روپے ان کو دلوائے جائیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ ہر محاذ پر کام کرتے آ رہی ہے۔ میری عوام سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستحکم کریں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین بارش کے آغاز ہی سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں سرگرم ہے۔ کوثر محی الدین نے نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان کے ساتھ متاثرہ کالونیز کا دورہ کرتے ہوئے بلدی عملے کی جانب سے کیے جانے والے صاف صفائی و دیگر کاموں کا جائزہ لیا۔ مجلسی رکن اسمبلی نے ندیم کالونی، بال ریڈی نگر، وراثت نگر اور اطراف و اکناف کا تفصیلی دورہ کیا اور بلدی عملے کو کاموں کی جانب توجہ بھی مبذول کروائی۔ واضح رہے کہ بارش کی وجہ سے ٹولی چوکی ڈویژن کے مذکورہ علاقے شدید متاثر رہے ہیں، جہاں مسلسل امدادی اور راحت کاری کے کاموں کی شدید ضرورت لاحق ہے۔ حیدرآباد میں حالیہ دنوں ہوئی بارش اور سیلاب کے متاثرین میں TRS حکومت کی جانب سے منظور کی گئی مالی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت ریاستی وزیر سبیتا اندرا ریڈی نے اپنے حلقے مہیشورم کے جلپلی میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 3
रॉयल कॉलोनी के मुतासरा मकीनों में फ़ी कस 10,000 रुपये माली इमदाद तकसीम की। इस मौके पर मुतल्लिका कौंसलर अहमद कसादी के अलावा जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर जी प्रवीण कुमार के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि एक मुतासरा मकान में अगर 4 किराएदार मुतासिर हुए हैं तो चारों ख़ानदानों में उनके आधार कार्ड के हिसाब से फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये तकसीम किए जाएंगे। ఇప్పుడు పడినంత వర్షాలు ఈసారి పడ్డాయి. అయితే సీఎం గారు ఏం చేశారంటే కేసీఆర్ గారు వర్షాలు చాలా పడ్డాయి, మీలాంటి పేదవాళ్ళందరూ ఇళ్ళల్లో అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి, సామాన్లు పోయినాయి, బట్టలు పోయినాయి, ఉండనీకి గోడలు చూసుకొని ముడుచుడే కానీ అన్నీ పోయినాయి. అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కనీసం 10,000 ఇచ్చి రమ్మని ఈరోజు మమ్మల్ని పంపించారు. అయితే ఈరోజు సర్వే మొదలు పెట్టింది, అక్కడికి వెళ్ళి 52 మంది వేస్తున్నారు. రేపు కూడా మనం మొత్తం రాయల్ కాలనీ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ నీళ్ళు వచ్చినాయో అందరికీ సర్వే చేస్తారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా మీకు నీళ్ళు వచ్చి నష్టం జరిగి సర్వే చేయకుండా ఎవరైనా నష్టం చేస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి, నేను మాట్లాడతాను. అందుకే అది లాగిన్ చేయాలి కాబట్టి రేపు మళ్ళీ మార్నింగ్ వస్తారు. కమిషనర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారో మళ్ళీ మార్నింగ్ వస్తారు. 100% మీకు రాయల్ కాలనీ అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడ నీళ్ళు వచ్చినాయో ప్రతి ఇంటికి 10,000 రూపీస్ మీకు రీచ్ చేస్తారు. ఒకటి లైట్, ఇప్పుడే నేను టీవీతో మాట్లాడినాను, ఏంటంటే గోడలు ఇంకా తడి ఉన్నాయి, పవర్ ఇస్తే మళ్ళీ షాక్ వస్తుందేమో అనే ఆలోచనతో పవర్ ఇస్తలేమో అన్నారు. నేనేమంటే రేపు వచ్చి మొత్తం చెక్ చేయమని ఒకసారి చెక్ చేసి ఏ కొంచెం ఉన్నా కూడా ఏ బస్తీలు ఇవ్వగలుగుతాం అక్కడ వరకు పవర్ ఇవ్వండి అని చెప్పని రేపు వచ్చి చూసుకుంటాను. ఇది చేస్తామమ్మా. ఇప్పుడు రోడ్లన్నీ చూసుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడాను, మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల తర్వాత వచ్చి అప్పుడు రోడ్ల గురించి కనీసం గ్రావెల్ వేసి లెవెల్ చేసి కనీసం చేయమంటారు. सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और KTR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरा इलाका जो वार्ड नंबर 3 जो नशीबी इलाका है, सारा वार्ड डूब चुका था। करीब उसमें 10 कॉलोनी आते हैं जो पूरे तकरीबन ख़ानदान मुतासिर हुआ, उनके फर्नीचर, उनके गाड़ियाँ, जो भी जो चीज़ें थे सारे ख़राब हो गए हो। तो उसके बाद हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मैडम सविता इंदिरा रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर साहबा के सामने हम ये बात रखे थे, और तभी से जब से बारिश हुई तब से मैडम के दौरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड में बराबर लगातार चल रहे हैं, और हमारे साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। जितने हमारे काउंसलर हमारे MIM के हैं, TRS के, हम सब मिलके मेरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। और मैं सारी अवाम के वार्ड नंबर 3 अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि थोड़ा सा ठहर जाइए। मुझे रोज़ कॉल आ रहे हैं कि हमारे घर पे नहीं आए, एक के बाद इंशाल्लाह सारे जितने घरा जो मुतासिर हुए बारिश से, हम सारे घरे घर लाकर हम सबको इंशाल्लाह मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अब जो चरा है ये घरा जो जिसके फर्नीचर जो ख़राब है उनके लिए 10,000 की स्कीम दिए हुए हैं हमारे KCR साहब, वो चरा है। उसका फिर दूसरा मरहला दशहरा के बाद फिर इंशाल्लाह जो घरा जो डैमेज बिल्कुल टूट गए हैं फिर इंशाल्लाह दूसरा मरहला फिर वो पूरी इंक्वायरी होकर फिर वो भी इंशाल्लाह शुरू होगा। और एक मलकपेट आजमपुरा डिवीज़न के रसूलपुरा में मजलिस की तरफ से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। हालिया बारिश के तनाजुर में वबाई अमराज से आवाम को महफूज रखने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में ये हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। हेल्थ कैंप में आवाम बिलखुसूस बच्चों के मुआयने किए गए और उनमें ज़रूरी अद्वियात भी तकसीम की गई। मुतालिका कॉरपोरेटर SM अबरार भी इस मौके पर मौजूद थे। हाफिज बाबा नगर के बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस की बाबा नगर ब्रांच पर मुफ्त मेडिकल और हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि रुजू होने वालों का तिबी मुआयना करते हुए उन्हें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गई। दक्कन मेडिकल कॉलेज और ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और तिबी अमले ने अपना भरपूर ताउन पेश किया। दूर हटाओ, जरा लाइन बनाने लगाओ और सब बीमार हो जाएंगे। बढ़ा दो आप लोग।
बुलाते जाएंगे एक के बाद एक खाना जो कुर्सियों पे बैठा है उनका बनाएंगे इधर आओ आप आपको नहीं बुला बारिश से मुतासरा इलाके अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में बल्दी अमले की जानिब से राहत कारी के काम जारी हैं। इस कॉलोनी से मुत्तसिल नाले की तोसी भी की जा रही है और इसकी जद में आने वाले मकानात को भी मुनहदम किया गया है। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की तवज्जो पर डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, मोहम्मद मोबीन हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मज़कूरा कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस सिलसिले में डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मोबीन ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। अली भाई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाक़ों में आवाम को सहूलत पहुँचाने की गरज से मुफ्त मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जहानुमा डिवीज़न के इलाक़े में मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने अंजाम दिया। इस कैंप से रुजू होने वालों का तिबी मुआयना किया गया और दवाएँ भी मुफ्त तक़सीम की गईं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे फिर एक बार बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहानुमा डिवीज़न में फिर एक बार फ्री मेडिकल कैंप पढ़ा गया। मैं हमारे एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और बहादुरपुरा एमएलए मौज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो बारिश से लोग परेशान थे, इसलिए ख़ास तौर पे फ्री मेडिकल कैंप डाला जा रहा है हर जगह। इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें हर वो किस्म की दवा फ्री दी जा रही है। छोटे से छोटा इलाज हो या बड़े से बड़ा इलाज हो, आपको फ्री चेकअप हो रहा है। आप इस फ्री मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाइए। आज फिर एक बार जहानुमा डिवीज़न में फिर एक बार फ्री मेडिकल कैंप डाला गया है आप लोगों की सहूलत के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के काम करने वाली जमात है, आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए। मेरे वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा बदकम्मा तक़रीब से खिताब करते हुए तेलंगाना की ख़वातीन को बदकम्मा और दशहरे त्यौहार की मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से टीआरएस हुकूमत फूलों के इस त्यौहार को सरकारी सतह पर मना रही है और गुज़िश्ता 6 साल से बदकम्मा त्यौहार के मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ख़वातीन में साड़ियाँ भी तक़सीम की जा रही हैं, जिस तरह रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर मलबूसात तक़सीम किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हैंडलूम सनत को वज़ीर आला के इस इक़दाम से काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। ఇక్కడ పండుగలకు ఇక్కడ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పెద్ద విశిష్టత ఉందని ఆనాడు చెప్పినాం. మరి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ప్రకృతిని పూజించే సంస్కృతి ఎక్కడ లేదు. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ప్రకృతిని పూజించే సంస్కృతి, పూలు ప్రకృతిని ఆదరించే సంస్కృతి. कौमी नायब सदर ऑल इंडिया किसान सेल कांग्रेस कोंडा रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों से मकई की वाजबी कीमत पर ख़रीदी के ऐलान को किसानों की कामयाबी करार दिया और कहा कि जगतियाल और दीगर अजला के किसान मकई की ख़रीदी को लेकर जो एहतजाज कर रहे थे, इसकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस किसान सेल ने मुकम्मल तायीद की थी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि उन्होंने जिस तरह मकई की ख़रीदी करने की अहदेदारों को हिदायत दी है, इसी तरह किसानों के खर्चात की मुआफ़ी के भी इक़दामात किए जाएं। ఏదో మెహర్బానీ చేసినట్టుగా మాట్లాడాడు ముఖ్యమంత్రి. అది మెహర్బానీ కాదు.
మద్దతు ధర లిస్టులో ఉన్న మక్కలు నీ బాధ్యత. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత, నీ బాధ్యత. అది మెహర్బానీ కాదు. కానీ రైతాంగం అంతా రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా కిసాన్ కాంగ్రెస్ కూడా నిజామాబాద్లో కానీ కామారెడ్డిలో కానీ ఆ రైతాంగంతో కలిసి రైతుల అభిప్రాయాన్ని చెప్పడం వల్ల చివరికి ముఖ్యమంత్రి గారు దిగిరాక తప్పలే. అయితే ఇక్కడ ఒక్క మాట कौमी तर्जुमान कांग्रेस पार्टी डॉक्टर श्रवण कुमार और साबिक रुकन पार्लिमान मधु गौड़ याशकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने हालिया सैलाब से ग्रेटर हैदराबाद में होने वाली तबाही के सिलसिले में उनकी जानिब से एक रिपोर्ट तैयार करते हुए सेंटर टीम को रवाना की और इस बात की नुमाइंदगी की है कि वो फौरी तौर पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इमदाद मंजूर करवाए और हुकूमत की गलतियों की कांग्रेस ने जो निशानदेही की है इस पर कार्रवाई की जाए। साबिक रुकन पार्लिमान मधु गौड़ याशकी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से कहा कि उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में जो कमीशन हासिल किया है वो रकम हैदराबाद के मुतासरा इलाकों पर खर्च करे और शहर की ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए इक़दामात करें। ప్రకారం కూడా తర్వాత ఇస్తాం. ఆ నిధులను కూడా మిషన్ కాకతీయకు కల్వకుంట్ల కమిషన్ల కొరకే సమర్పించడం జరిగింది. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల రోడ్లేసి మసిపూసి మారట్కాయ చేసినట్టుగా చేసిరు తప్ప ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి నిజంగా ఇక్కడ జరగలేదు. वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मार्केटिंग ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहर के 11 रैतु बाज़ारों में प्याज के मराकिज़ क़ायम करते हुए प्याज 35 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करने के इक़दाम किए जाएँ और हर फ़र्द को कोई भी जो अपना शिनाख्ती कार्ड बताए उसे 2 किलो प्याज 35 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दी जाए। उन्होंने बताया कि हुकूमत के इस इक़दाम से एक तरफ किसानों की फसल की फ़रोख्त का इंतज़ाम किया गया है तो दूसरी जानिब आवाम को सब्सिडी पर प्याज कम कीमत पर हासिल होगी। वाज़ेह है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहर में आम दुकानात पर प्याज 80 ta 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त अखलाकी कामयाबी हासिल हो गई जब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से मकई की खरीदी और सरकारी मुलाजमीन को DA देने का ऐलान किया। उन्होंने दुबाक की हल्के की आवाम से कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब करते हुए अगर TRS को शिकस्त से दो चार करेंगे तो वज़ीर आला ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का और कमज़ोर तबक़ात को डबल बेडरूम देने के अलावा दलितों को 3 एकड़ अराज़ी देने का जो वादा किया था वज़ीर आला वो वादा भी पूरा करेंगे। जनता नगर कोकटपल्ली में एक शीरख्वार को सड़क के किनारे छोड़कर नामालूम अफराद ने राह फरार इख्तियार की। मुकामी अफराद ने उसे देखने के बाद मुतल्लिक़ा पुलिस को मुतल्ला किया जिसके बाद शीरख्वार को दवाखाना मुंतकिल किया गया जबकि इस सिलसिले में पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए केस भी दर्ज किया। పిల్లడికి నేను కిందకి కాల్ బ్యాక్ కనీసి వెళ్ళేటప్పటికి పిల్లడు ఏడుస్తుంటే వేరే ఆమె తీసేసి ఇమ్మని తీసుకొని మా ఇంటికి తీసుకుపోయి బొడ్డు అన్నీ పోపించేసి క్లీన్ చేయించేసి ఆ తర్వాత పలుకున్నప్పుడు హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి వెళ్ళాక అప్పటికి ఇంకా టాయిలెట్ లేదు ఏం లేదు ఆహారం లేదు వాళ్ళే। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में फिर एक बार कमी हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1273 नए केसेस और 5 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1303 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,30,274 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,09,034 बताई गई है। आज सुबह 1,708 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 19,937 बताए गए हैं जबकि हैदराबाद में 227 नए केसेस सामने आए हैं।
साइबराबाद पुलिस की जानिब से विजयदशमी त्यौहार और अयोध्या पूजा का खुसूसी तौर पर अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत CAR हेडक्वार्टर में मुनक़िदा तक़रीब में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC चजनार IPS के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की और खिताब भी किया। वाज़ेह है कि विजयदशमी दशहरा त्यौहार के मौके पर गाड़ियों और हथियारों की पूजा की जाती है। CCS पुलिस ने OLX के ज़रिए साइबर क्राइम में मुलविस 18 अफराद को पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर इलाके से हिरासत में लिया। जॉइंट CP अविनाश मोहंती ने बताया कि भरतपुर पुलिस के इश्तराक से मज़कूरा कार्रवाई की गई। 18 मुलज़िमीन क़ब्ल अज़ीं तिलाई ज़ेवर के सरक़े में मुलविस थे, ताहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो साइबर क्राइम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के दौरान मुकामी अफराद की मज़ाहमत का भी सामना रहा, ताहम CCS पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया और उनके खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाया जाएगा। వాళ్ళకి నీకు ఏం తేడా ఐడి కార్డులు కూడా పెట్టలేదు. ఇది అన్నట్టు కాకుండా మన సైబర్ క్రైమ్ టీమ్ ఈసారి రాజస్థాన్ ఫర్ ఈ OLX ఫేస్బుక్ రిలేటెడ్ ఫ్రాడ్స్ ఇంకా అదర్ ఫ్రాడ్స్ ఇక్కడ రాజస్థాన్ నుంచి ఒరిజిన్ ఉన్న ఫ్రాడ్స్ అన్నిటికీ టీమ్ ఈసారి పంపించాం భరత్పూర్కి. ఈసారి బాగా లోకల్ పోలీస్ చాలా సపోర్ట్ చేసి ఒక పెద్ద టీం ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి. ఈ విలేజెస్, ఈ భరత్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ఈ కొన్ని విలేజెస్లో ఈ చేసిన ఫ్రాడ్స్ ముందు కట్లు బాజీస్ అని చెప్పేవారు. వీళ్ళు ముందు గోల్డ్ రిలేటెడ్, గోల్డ్ దొరికిందని ఈ టైప్ ఫ్రాడ్స్ ఎక్కువ చేసేవారు. సో వీళ్ళ ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ వాడేసి ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్లో పాల్పడుతున్నారు. సో వీళ్ళకి అప్రిహెండ్ చేయాలంటే ఆ లోకల్ విలేజెస్లో చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. జనరల్లీ ముందు కూడా పార్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి అటాక్ చేయడం అండ్ చాలా రెసిస్ట్ చేయడం, అక్కడ ఊర్లో ఉన్న ఉమెన్ వాళ్ళ ముందు వచ్చేసి స్టాఫ్ మీద అటాక్ చేయడం జరిగింది. సో ఈసారి వాళ్ళ లోకల్ పోలీస్ ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ తీసుకొని వాళ్ళ ASP అక్కడ ఉన్న ఒక ASP హెడ్ చేస్తుంటూ టీం అంతా తీసుకువెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 100 స్ట్రెంగ్త్ ప్లస్ 10-15 వెహికల్స్ అని తీసుకువెళ్ళి విలేజెస్ మీద రేడ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఆ రోజు 10 మెంబర్స్ మాకి ఈ ఆఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు దొరికారు. వాళ్ళు ఈసారి కూడా ముందట్లాగా రాళ్ళు వేయడం, ఈ చిల్లీ పౌడర్ వేయడం ఇవన్నీ చేశారు. కానీ లోకల్ పోలీస్ చాలా మంచిగా దానికి హ్యాండిల్ చేసి మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంటూ రాగలేము. ఈ వెహికల్స్ కూడా కొన్ని వాళ్ళ లోకల్ పోలీస్ వెహికల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయినాయి రేడ్లో. బట్ ఫైనల్లీ ఈసారి 10 మెంబర్స్. एकेडमी स्पोर्ट्स विलेज वाक़ मोइनाबाद की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मारूफ NRI और पहले ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ्तिखार शरीफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और एकेडमी की जानिब से चलाई जा रही सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर एकेडमी के सरबराह मोहम्मद शमसुद्दीन ने मेहमानों का खैर मकदम किया और उन्हें यादगार तोहफ़े भी पेश किए। शांता बायोटेक के सरबराह खलील अहमद, डायरेक्टर 4TV न्यूज़ MM माजिद के अलावा मीडिया प्रीमियर लीग हैदराबाद के वाइस प्रेसिडेंट नईम गौरी व दीगर ने भी मेहमानान के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की और शमसुद्दीन को उसके क़याम और कामयाबी के साथ चलाने पर मुबारकबाद भी पेश की। HVR under the leadership Mana Riaz Garu and the Shamsuddin
ది స్పోర్ట్స్ ఐకాన్. వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఫుట్బాల్ కానీ టెన్నిస్ కానీ వేరే స్పోర్ట్స్ కానీ పిల్లలకు కోచింగ్ ఇవ్వడం. And not only in football but also in tennis. He has invited బయట వేరే దేశం నుంచి కూడా కోచెస్కి పిలిచి ఈడ షానసార్ కోచింగ్ క్యాంప్ ఇచ్చారు. సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు COVID-19లో ఇప్పుడు 9 monthsలో పిల్లలకు ఏం యాక్టివిటీ లేకుండా ఏం ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంటి నుంచే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటా వాళ్ళు నడుపుతున్నారు. కానీ వాళ్ళకు స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఇస్ మస్ట్ అండి. అండ్ దట్స్ వై ఐ అప్రిషియేట్ పీపుల్ లైక్ షంసుద్దీన్ గారు హూ టేక్ ది ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ది స్పోర్ట్స్. అండ్ అదేవిధంగా ఆల్ దిస్ పీపుల్ హియర్ హూ హ్యావ్ గ్యాదర్డ్ మన బిజినెస్ tycoon farm biotech company, pharmaceutical biotech, नाम भूल जाते हैं, शांता, right, शांता బయోటెక్ ఖలీల్ అహ్మద్ గారు, తర్వాత మజీద్ గారు జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి మన పెద్ద సార్ జర్నలిస్ట్ల శ్రీధర్ గారు అండ్ అంతా ఇక్కడ నయీం సార్ అందరు జమ అయ్యారు టు సపోర్ట్ ఒక్కటే కాజ్, support Shamsuddin and support the cause of మన టెన్నిస్ అండ్ ఫుట్బాల్. సో అదేవిధంగా అందరు మా స్నేహితులే TV9 కానీ TV5 కానీ రవీంద్రనాథ్ గారు కానీ టీ న్యూస్ ఆఫ్ కోర్స్ మన ఇంటి టీవీ టీ న్యూస్ రెడ్డి సాబ్ come here this morning to witness the 5th anniversary of the sports village. Shamsuddin has done a phenomenal job over the years trying to train our Indian, especially Hyderabadi kids by bringing special coaches from abroad, and hopefully in the next few years he would train good enough athletes and sportsmen in football and soccer and tennis, so that some more prospects of India will go out and get some medals for the country. Thank you very much. कोदूर मंडल विकाराबाद में गाय पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके बाद वो मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गई. इत्तला मिलते ही पुलिस ने सिलसिले में जाए वारदात का जायज़ा लिया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया. विजन ट्रस्ट NRI फोरम सऊदी अरबिया की जानिब से और हैदराबाद की मुकामी तंजीम के इश्तराक से हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़लाही व समाजी और इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं. इस सिलसिले के तहत हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाक़ों में ट्रस्ट की जानिब से इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं. प्रेसिडेंट विजन ट्रस्ट जलील अंसारी ने इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई और हैदराबाद में इमदादी काम मिर्ज़ा खलील बेग की निगरानी में किए जा रहे हैं. वाज़ेह है कि विजन ट्रस्ट के नायब सदूर में सैयद आसिफ पाशा, अब्दुल हलीम और अब्दुल क़य्यूम शामिल हैं, जबकि फराज अंसारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं. ट्रस्ट ने अज़्म का इजहार किया है कि वो अपनी जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला जारी रखेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह विजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी और विजन ट्रस्ट NRI फोरम जब भी हैदराबाद को ज़रूरत रही आगे आगे रहा. आज जो आफत समावी से हैदराबाद के हालात हैं, इसमें विजन ट्रस्ट की जानिब से मुतासरा इलाक़ों में अशिया ज़रूरिया की तक़सीम की जा रही है, जिनमें ब्लैंकेट, दूध, पानी, मोमबत्ती और ग़िज़ाई अशिया शामिल हैं. मेरी हैदराबाद की टीम, जिनकी क़ियादत जनाब मिर्ज़ा खलील बेग
بی جے پی رکن پارلیمان حلقہ نظامآباد ڈی اروند نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جگتیال اور نظام آباد کے علاوہ کاماریڈی کے کسانوں کی جدوجہد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور کسانوں سے دھان کی خریدی کے مراکز سے فی کنٹل 1850 روپے سے مکئی خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے قبل ازیں ریاست کے کسانوں سے مکئی کی واجبی قیمت ادا کرتے ہوئے مکئی خریدنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ حالیہ عرصے میں حیدرآباد میں ہوئی بارش کے بعد متاثرین میں امداد کی تقسیم کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ اس سلسلے کے تحت دکنی ونگ مسقط سلطنت عمان کی جانب سے کمیونٹی والنٹیئرز کی ٹیم نے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقے جات عثمان نگر، شاہین نگر، فاروق نگر، ہاشم آباد، کفگیر نگر، الجبیل کالونی اور اطراف و اکناف میں پہنچ کر متاثرین میں نقد رقم امداد کے طور پر تقسیم کی۔ واضح ہے کہ دکنی ونگ مسقط کی جانب سے حیدرآباد ریلیف کے لیے ممبران نے اپنے طور پر عطیہ دیا تھا جس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دکنی ونگ والنٹیئرز کی ٹیم میں ڈاکٹر محمد ظہیر، سید یونس، شکیل خان، محمد معیز، محمد عظیم، محمد مرتضی، محمد مجیب اور محمد ابراہیم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اپنے کو معلوم نہیں ہوتا کتنا اندر ہے دیکھ کے دیکھو بھائی موئز دکنی ونگ ممبر مسقط کا NRI، یہ سب کو جو ہے کچڑ میں جاتے ہوئے بھی بیچارہ بہت 2 فٹ کچڑ ہے، یہاں پر گندگی بھری بھی ہے۔ موئز دیکھ کے جا، موئز آ رہا بھائی، موئز دیکھ کے، موئز آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کروڑوں روپے مالیتی ریلیف پیکج کی بارش متاثرین میں تقسیم کا آغاز۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی راست نگرانی میں ریلیف کی گئی تقسیم۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں بارش کے متاثرین میں حکومتی مالی امداد کی تقسیم میں مصروف، خصوصی نمائندگی کے ذریعے متاثرین کو مالی امداد کی منظوری۔ جل پلی میونسپلٹی کے علاقے رائل کالونی کے متاثرہ مکینوں میں مالی امداد کی تقسیم، متعلقہ رکن اسمبلی سبیتا اندرا ریڈی نے متاثرین کو امداد کی منظوری کا دیا تہ خون۔ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز متعلقہ ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مشغول، میڈیکل کیمپس کے ذریعے متاثرہ عوام کو سہولت۔ OLX کے ذریعے سائبر کرائم وارداتوں میں ملوث 18 ملزمین بھرت پور راجستھان سے کیے گئے گرفتار، CCS پولیس نے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔